مجھے جانیں. If you want to get the fame, so you have to do the one thing as well. Focus on fame. Focus on fame means, what's that? Focus on your aim. Focus on your aim. Where you have to move now with energy. If you want to get the fame, focus on your fame, where you have to move with energy. Getting my point? बात समझ में आ रही? So if you don't have a focus on your fame, trust me, you cannot get your aim. If you don't have, something like a move of something, first focus on your aim, where you have to move. मैंने यहाँ पे ये जुमला नहीं लिखा where you want to move. जहाँ मैंने लिखा where you have to move, जहाँ आपको जाना पड़ेगा, you will have to move. Where you have to move with energy. कहीं पर जाके ठंडे भी नहीं पड़ जाना है कि यार मैं अपने गोल के रास्ते में तो हूँ लेकिन नहीं हो सकता. Look at me. I'll just give you the chance to write. Look at here. Whenever the fast bowler started to doing the ball, whenever the Shoaib Akhtar Waqari started running to throw the ball, right? Trust me, वो एक पीछे जाता है. कहाँ जाता है? बिल्कुल पीछे जाता है. वहाँ से दौड़ना शुरू करता है. दौड़ना शुरू करता है. उसका एम क्या होता है कि सामने जाकर विकेट की तरफ बॉल लगाना. मीन्स ही फोकस. दौड़ भी रहा है towards his aim. He is moving. Focus, aim, move with energy. ऐसा नहीं होता कि शोएब अख्तर दौड़ते दौड़ते जाके रुक गया. एक मिनट आ रहा हूँ. Get my point? It's not like this. बेटा रुकना तो है ही नहीं. मतलब वो जो कायदे आज़म कह कर गए ना कि नौजवानों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही नसीहत है, काम काम सिर्फ काम. अगर कोई आराम होता, ट्रस्ट मी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहकर चले जाते हैं. He was the greatest personality. He was the greatest personality ever. So काम 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 मतलब एनर्जी. ऐसा नहीं कि यार गोल पे 2 दिन काम किया ना उसके बाद छोड़ दिया. ट्रस्ट मी, यहाँ पर हाउस ऑफ इंग्लिश के टीम मेंबर्स में बहुत सारे मेंबर्स का इंक्लूडिंग ये हाल हो गया कि अक्सर रातों को नींद नहीं आती. इसलिए नहीं कि किसी का हक मार दिया, इसलिए जो गोल्स यहाँ पर हैं. कासिम अली शाह साहब कहते हैं ना कि गोल तो वो है जो आपको सोने ना दे, जो आपको सोने ना दे. और जी अगर नींद आराम की आ गई तो इसका मतलब तो यही हुआ, यू आर डूइंग द जॉब ऑफ 9 to 5 and making 60,000 salary and driving a Mehran car with your wife. That's it. ऐसा सुकून कहाँ से? देखो बात सुकून अलग चीज़ है. ज़िंदगी में सुकून होगा. कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि यार ऐसा कुछ करो ना कि मतलब बाहर की दुनिया में दौड़ो जितनी तेज़ दौड़ सकते हो. फोकस रहो, दौड़ो जितनी तेज़ दौड़ सकते हो. मतलब ऐसा कुछ लगे, लोगों को देखकर भी लगे और तुम वाकई में ऐसा कुछ कर रहे हो कि यार बस कुछ कर जाओगे. भागो जितनी तेज़ भाग सको, लेकिन आपके अंदर जो है ना सुकून होना चाहिए. आपके अंदर क्या होना चाहिए? सुकून होना चाहिए. और सुकून 2-3 चीज़ों से आता है. सुकून आता है हलाल कमाने से, हलाल खाने से, ठीक है, दूसरों की मदद करने से, दूसरों को देने से, ठीक है, दूसरों के साथ मुखलिस होने से, दूसरों का अदब करने से, ठीक है. ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप डालोगे तो फिर आपको क्या मिल जाता है? पीस मिल जाता है. आई सेड दैट कि रातों को नींद नहीं आती, ये बात अलग इस तरह से है कि सुकून की बात नहीं कर रहा. रातों को नींद इसलिए नहीं आती
کہ گول سونے نہیں دیتے. So these are the things you need to understand. ایکسائٹمنٹ جب ہوتی ہے نا بندے کے اندر, اکثر پکنک پر جانا ہوتا ہے دوسرے دن, کہ اسے ایک پہلی رات کو نیند آ جاتی ہے, ارے یار جانا ہے یار, یا تو جلدی سے صبح ہو, ٹھیک ہے, یا تو بس میرے کو نیند آ جائے, بس اٹھوں نہ, نکلنے کا ٹائم ہو, ٹھیک ہے, تیسرا تو ہوئے, ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ڈز اٹ ہیپن؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اینڈ ٹرسٹ می, اگر آپ کے گول کے لیے آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ نہیں ہے, آئی ایم سوری, یو ول ناٹ اچیو یور گول ان یور فیوچر. ایکسائٹمنٹ تو ہے ہی نہیں کہ ذہن پر آ کے سوار ہو جائے. دیٹس کالڈ ایکسائٹمنٹ. along with excitement should have got a belief, should have got a belief system. یقین ہو, اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, یقین کس پر ہو؟ اپنے آپ پر ہو, اپنے اللہ پر ہو, اپنے گول پر ہو, اپنے ویژن پر ہو, اپنے اطراف ریسورسز پر ہو, ٹھیک ہے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو, اپنے مینٹورز پر ہو, اپنے مینٹورز پر ہو, اپنے لیڈر پر ہو, اور فائنلی دوبارہ سے اپنے آپ پر ہو. پھر کہیں جا کر آپ کو آپ کے گول ملتے ہیں. کہہ رہے میں پوائنٹ. اگر ایڈیسن سے کوئی کہہ دیتا یہ جو 999 ٹائمس لینے کی کیا وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہی واز ہیونگ اے بلیف سسٹم ان ہیم. اسے بلیو تھا یار ہوگا, کیسے نہیں ہوگا. اور 999 دفعہ کوئی عام بات نہیں ہوتی بس. کسی کام کو کر کے دیکھ لینا 999 دفعہ. ایک ایک ریسرچ کو بنانے میں دن, ہفتے اور مہینے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد ایک ریسرچ کا ایک پارٹ نکلتا ہے, اور اس جوان کے بچے نے 999 دفعہ ٹرائی کی. واٹ یو نیڈ ٹو ڈو, وہ ٹرائی لینے کی وجہ صرف کیا تھی جانتے ہو؟ دیٹ از اونلی دا بلیف سسٹم. ہی واز ہیونگ اے بلیو ان ہم کہ یار بناؤں گا. اور اگر وہ اس وقت, ٹرسٹ می, اگر اس وقت ایڈیسن ہار جاتا تو آج ہم بھی ہار جاتے ہیں. ہم یہاں پر کینڈل لگا کے آپ کی کلاس لے رہے ہیں.